पूर्वतन केन्द्रमंत्री तथा वरिष्ठ राजनेता ओडिशावासींकर अति प्रिय स्वर्गत डॉक्टर देवेंद्र प्रधानंकर प्रथम श्राद्धवार्षिकी अवसर में मुतांक अम्लान प्रति गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। आज स्वर्गत प्रधान को श्रद्धांजलि अर्पण करने आम गहन में उपस्थित अछंती केंद्र रक्षा मंत्री श्रीयुक्त राजनाथ सिंह जी महोदय, पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तांकर प्रधानमंत्रित्व समय रे उभय राजनाथ सिंह जी एवं स्वर्गत डॉक्टर देवेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री भाव एकत्र कार्य करिसेंती। तांकर बहु दिनर पुराणा बंधुंकर स्मृति को सम्मान जणाइबा पई श्रद्धांजलि देबा पई अनेक कार्य व्यस्तता सत्वे से आज आम पाखरे पहुँची से मु तांको धन्यवाद जनाउछि। तांकर बंधुवत्सल मनोभाव को मु सम्मान जनाउछि। ये होछि आम भारतीयतार प्रकृत निदर्शन और आम भारतीय जनता पार्टीर आदर्शर मध्य परिचायक। राजनाथ सिंह जी मध्य भारतीय राजनीति रे जड़े सुदक्ष नेता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर नीति और आदर्शर अनुप्राणित राजनाथ सिंह जी देशर प्रतिरक्षा मंत्री भाव आज वास्तव क्षेत्र में देश को सुरक्षित कर रखिपारी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर माध्यम से प्रमाणित कर देइछंती तांकर दक्षता को। तांकर उपस्थित ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आज आहुरी मोहनीय कर पारिछि। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान थिले ओडिशार जड़े स्थितप्रज्ञ तथा उत्सर्गीकृत राजनेता। सेवा त्याग और तितिक्षार से थिले मूर्तिमंत प्रतीक। विनम्रता और अमीय भाव थिला तांको व्यक्तित्वर ये सबुठारु बड़ आकर्षण। भारतीय जनता पार्टीर नीति और आदर्श प्रति से संपूर्ण भाव समर्पित थिले एवं आचरण तथा उच्चारण रे यह तांकोठारे सदासर्वदा प्रतिफलित निरंतर भाव हेई आसुथला। केवल जड़े राजनेता नुहे जड़े उत्तम मनीष भाव मध्य से समस्तंकर अति प्रिय भाजन हो पारिथिले। तांकर निष्ठा कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता ही ओडिशार भारतीय जनता पार्टीर संगठन को मजबूत करिबारे से मुख्य सूत्रधर थिले। से थिला आम समस्तंकर पाई एक पुरंत प्राणर उत्स। ओडिशा बीजेपी रही वर्षियान तथा निष्ठापर राजनेता वियोग सृष्टि होइतवा शून्य स्थान आज आमे पादे पादे समस्ते अनुभव करुछु। डाक्तर प्रधान ओडिशा रे जड़े लोकप्रिय राजनेता और संसद रे जड़े दक्ष पार्लियामेंटेरियन थिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जड़े निष्ठापर सदस्य भावे पाठ पढ़ुवा समय ही से निजकू जनसेवारे समर्पित करने से संकल्पबद्ध होते। कटकर ऐतिहासिक एससीबी मेडिकल कॉलेज रो डाक्तरी पाठ शेष करी सरकारी डाक्तर भाव चाकरी आरंभ करथिले एवं निजर अमायिक व्यवहार एवं सेवा मनोभाव जोगु रोगी मानक मध्य बहु लोकप्रियता से ओडिशा रे साउंटी पारिथिले। किंतु विधिर विधान थिबा अलगा। तांको जीवन जनसेवा पई थिला उत्सर्गीकृत। सेतिपाई 1973 मसीह सुखद सरकारी चाकरी इस्तीफा दे से साधारण लोकंकर पई मागणा रोगी सेवा से आरंभ कर देथिले। तांको क्लिनिक केवल एक चिकित्सालय नथिला बरं गरीब असहाय मानकर पई मध्य एक भरोसार केन्द्र पलटि जाइथिला। से रोगींकर केवल शारीरिक कष्ट दूर करू नथिले, स्नेहबला पदे कथारी सेमानकर दुख मध्य से लाघव करि पारुथिले। एइटु ही तांकर प्रकृत राजनैतिक यात्रा आरंभ हेइथिला। समाज सेवा और दृढ़ संकल्पर मनोभाव नहीं से निजर सार्वजनिक जीवन मध्य आरंभ करथिले। 1980 मसीह डाक्तर प्रधान भारतीय जनता पार्टी रे जोग देई विधिवत भाव राजनीति रे से प्रवेश करथिले। सेतेबेले ओडिशा रे बीजेपी पई थिला चरम संघर्षर समय। दलर स्थिति नगण्य थिला, किंतु निजर कठोर परिश्रम अकाट्य निष्ठा को पुंजी करी
80 ଦଶକରେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନ। ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସଂଗଠିତ କରୁଥିଲେ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଦଳ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ହୋଇକରି ରହିଆସିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଯେ କେବେ ହେଲେ ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଦର୍ଶ ସହ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଲିସ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଚାରଧାରା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ଆଜି ସତରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ କର୍ମୀରୁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର୍ଶଗତ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। 1983 ମସିହାରେ ବିଜେପିର ତାଳଚେର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଭାବରେ ଏବଂ 1983ରୁ 88 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦରୁ 1988ରୁ 1993 ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 2 ଥର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଥିଲେ। ପରେ 1993ରୁ 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ 1995ରୁ 1997 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏହି ଦଳକୁ ସେ ଏକ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। 1998 ମସିହାରେ ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କର ସରକାରରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର 1999 ମସିହାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପରିବହନ ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିଚୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଥିଲେ। ଅଟଳଜୀଙ୍କର ସହ କାମ କରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଶାଣିତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 1600 କିଲୋମିଟର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର KVK ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଚିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ କରିପାରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଥେଇ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ବିଶେଷ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଅପୂରଣୀୟ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ହିଁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜିର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସଭାର ଆଜିର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା 1 ବର୍ଷ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥାଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପାଦପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।